कोठी सर्टेज ना सफिसीयंट तेल आमर अच्छी मौजूद अच्छी तेणु लोक मानू माने मोर भाई भौणी मान समस्त को अनुरोध करी गाड़ी आणतु गाड़ी तेल भर्ती कर नियंतु कौन प्रकार पानिक हूँ ना कि बड़ बड़ ब्यारेल घरे नहीं कि मजूद करतु ना मजूद करवा ठीक नुह कारण तेल सर्टेज हम ना तेल कौन प्रकार असुविधा ना खावा पीवा चाउल तो आम पाखे बहुत सफिसीयंट अच्छी तेणु खाद्य पदार्थ तेल कौथर अभाव नहीं विभिन्न पेट्रोल पंप मानक पेट्रोल मौजूद अच्छी डीजेल मौजूद अच्छी कौन प्रकार सर्टेज कौटी ना तेणु विभिन्न गणमाध्यम विभिन्न प्रकार न्यूज बाहर कारण मिडिल ईस्ट रे जो प्रकार युद्ध चली नहीं विभ्रांतिकर तथ्य परिवेशन हो न्यूज देखिली कौटी सर्टेज ना सफिसीयंट तेल आमर अच्छी मौजूद अच्छी तेणु लोक मानू माने मोर भाई भौणी मान समस्त को अनुरोध करी गाड़ी आणतु गाड़ी तेल भर्ती कर नियंतु कौन प्रकार पानिक हूँ ना कि बड़ बड़ ब्यारेल घरे नहीं कि मजूद करतु ना मजूद करवा ठीक नुह कारण तेल सर्टेज हम ना ये युद्ध रे आम सेमती किसी प्रभाव पड़ार ना आउ इतिमध्य रशिया ठारू आमर तेल आसवा आरंभ हो जाइए तो तेल बाबद जो विभ्रांतिकर तथ्य समाज अच्छी प्रकाश हो गणमाध्यम भी हो कहू चाहे जे आमर राज्यवासी माने भाई भौणी माने केवल सरकारी तथ्य को आ विश्वास को नियंतु ये बेसरकारी तथ्य उपर विश्वास करूँ ना सफिसीयंट तेल व्यवस्था अच्छी कौटी भी असुविधा ना जोटी किसी न्यूज देखुली मो सका कि जो न्यूज देखुच आपण मैंने लाइन लगी से सब ये प्रकार न्यूज भी बाहर को जावापर लोकों भितर गोटे छानिया बचाई जे आगामी मासे दिमास पर तेल मिल ना सेमती किसी हबार ना तेल सफिसीयंट मिल केबे भी असुविधा हम ना आम से प्रस्तुत अच्छु आवश्यक पड़े कला बजारी मान आम पूरा नजर रखीचु एक्शन भी दरकार पड़े नि सरकार पूरा तेल नित्य व्यवहार्य पदार्थ खाइबा द्रव्य ये सब उपर पूरा नजर रखिंट कि कौटी अभाव ना तेणु समस्त को ये नवेदन करने को चाहे ओडिशार प्रत्येक नागरिक को नवेदन करने चाहे ये मैटर रे पैनिक हबार कौन आवश्यकता ना हूँ जो न्यूज चलिए खेली जाइए आगामी दिन मानक पेट्रोल सर्टेज हो डीजेल सर्टेज हो युद्ध घनघटा भितर भारत तार प्रभाव पड़े भारत में तार प्रभाव पड़ार ना भारत सदा बेले पेट्रोल आउ डीजेल जातीय पदार्थ भरपूर कर रखिंट पूरा भर्ती होती देश ये परिस्थिति को आखिरी आगे रखिक कौटू भविष्य में पुणी तेल आसो तार व्यवस्था कर सारी आपन जानते न्यूज सब तेणु तेल कौन प्रकार असुविधा ना खावा पीवा चाउल तो आम पाखे बहुत सफिसीयंट अच्छी तेणु खाद्य पदार्थ तेल कौथर अभाव ना तेणु ये सब विभ्रांतिकर तथ्य उपर माने विश्वास न करने मु गणमाध्यम जरिया लोक मान को निवेदन कर एलपीजी दर आज बढ़ीगला एलपीजी दर हठात डोमेस्टिक सिलिंडर 60 टका बढ़ीगला से बेले बेले सेमती बढ़िबो कमिबो सेटा पेट्रोलियम जिनिस गुड़ा भी सैया केतेले बढ़िबो केतेले कमिबो किंतु माने मौजूद अच्छी सफिशिएंट अभाव ना मौजूद अच्छी किसी କଥା नहीं କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢିଗଲା ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ବଢି ଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ
ଏଇଟା କଣ ଦୀର୍ଘ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦର ବଢିଛି ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥି ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଜମା ମିଳିବନି ଆଗକୁ 2-3 ମାସ ପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୋ ଗାଡ଼ି ରାତିର ମିଳିବନି, ତେଣୁ ଆଣିକି ବ୍ୟାରେଲରେ ଘରେ ରଖିଦିଅ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଁ ମା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ତେଣୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଅଛି। ସବସିଡି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୁଲତା ଦେବ ଦର ନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ନାହିଁ ତା ଉପରେ ତ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଅଛି, ତେଲରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧର ତ ପ୍ରଭାବ ସବୁଠି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ ତା ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁଠି ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ତେଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ ତ କରୁଛି, ଆଜି କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାରେଲ ଫାରେଲ ଧରିକି ଯାଇକିରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲଗେଇବୁ, ସେଟା ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସରକାର ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଡର ଯାଇନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଅଛି, ମୁଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜମା ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ତେଲ ଦରକାର ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ଜମା ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇକରି ମହଜୁଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତେଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଆଉ କମିବ ନା କମିବନି? କମିବ ବଢ଼ିବ ଏ ତ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ କମ୍ପାନୀର ସଦାବେଳେ ମାନେ ହିସାବ ହୁଏ କେଉଁ ଦିନ ବଢ଼ିବ କେଉଁ ଦିନ କମିବ, ସେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏ ରେଟ୍ ଉପରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହଜୁଦ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅବିକା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଅଫିସରମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି।